राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे कामाख्यानगर निर्वाचन मंडली बीजेपी पक्षर एक विशाल समावेश समारोह आयोजित हो जाइछे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ନେତା ସତୁରା ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ଥନ ବଳରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତୁରା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦଳ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र 12 वर्ष राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आज कामाख्यानगर विधानसभा अंचल बाबा बुद्धेश्वर प्रांगण में अनुष्ठित होती। आम ढेंकानाल अभियुक्त जिलार समस्त भारतीय जनता पार्टी लोकप्रति एवं आमर स्तुति पट्टनायक जे प्रभारी अच्छा सांसद रुद्र भाई, विभूत भाई, सीमापा, अशोक भाई एवं विशेष भाव आम जिलार सभापति राजवीर भाई एवं मंत्री आमर कृष्ण भाई जे कि जिलार मंत्री से समस्त जोगदे विशेष भाव जो सांबादिक बंधु मैंने आज एत समय धरी से सब पर्यटन अपेक्षा कर मोर बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये जो 10 कोटी हजार कथा ये जो सांबादिक भाई मैंने आज से सब पर्यटन अपेक्षा कर वास्तव में आपको सफल कर तेणु मु समस्त नमस्कार करुच्ची एवं किभली भाव में भारतीय जनता पार्टी जो भाई भाव विकास करुच्ची क्षिप्र गति अंचल विकास होची आपण मान सहयोग निहाती आवश्यक। धन्यवाद, नमस्कार। भावुची समावेश जमितिया समावेश भुवनेश्वर हवा कथा आपण मैंने समस्ते मिलमिशिकी शत्रुघ्न बाबू नेतृत्व में आपण समस्ते भुवन में करते। मोहन सरकार को आज 2 वर्ष पूरा, मोदी सरकार को 12 वर्ष 17 दिन पूरा। पूर्ति उत्सव प्रभु बुद्धेश्वर आशीर्वाद आज ये विशाल संकल्प समावेश आज एक भल परिवेश बाकी 5 जन विधायक विधायिका समस्ते आसी तो सब सभा समिति जाई लोकर जहाँ अभाव सुविधा शुणे पारु पर्यंत आज एक आनंदर मुहूर्त। भुवननु गौतम पात्रଙ୍କ रिपोर्ट स्वर्ण न्यूज।